house, this food was good. This food was good. Hva må jeg gjøre for å fjerne 4 fra den siden der? Det er enkelt. Det er enkel ligning. Du tar bort på andre siden. Nei, jeg kan ikke ta bort herfra for å fjerne her. Hva må jeg gjøre for å fjerne? Nei, hva gjør jeg for å fjerne fra venstre side? Det er balansesiden jeg snakker om. Ja, men hva vil det si? Hva vil det si? 4 minus 4. Da forsvinner 4, gjør det ikke? Ja. Ja, hva tar jeg minus 4? Nei, ikke bare det. Jeg har spurt om. For det står minus 4 her, og så forsvinner det. Men fordi hvis du gjør noe på den siden der, så må du gjøre på andre siden, så blir det minus 4. Og da har du flyttet det over. Lengst mulig unna, jeg. Skal vi se hvordan det blir litt hvert. بدك المصيرة اشتري اثنين مطعم مش ضغط مطعم مش بيش خلاص يهر وجه فشي أروكش عامش دكتور زياز وشتتراج ميال حزد أغا بيش تخز أجيني كيشبو أو صوت ساريازي نش ميال خزيازيو مش بيش دكتور молодцы نص بيش بيش أحقا إيش وعدوغيتا تحسيس واش سيزا إيش تعدوغيتا أحقا تخلّا إيش تي جيم شو بانشو وان أجا إيش تايز دوا في تلا تايز يا سوريتو Когда ты все написала декабря, что ты планируешь? كلاس ربنا بوقت أحد حال دايز دي عندي سوق يعني أحد تut دايزين أحد تاج دايز دوبي سحوم سدايمخ نخچچوبو نخچچو او خزيو دق لام نشه خزي زيس كشتولش نخچچو كفكاز يعيو كفكاز او خزلوشو يقي حنش لقلام نشه خزل عالم boş سچو سمو دو سيدايمخ كيودش سو نخچچو او دقيس